hukum de kunala anya fo kuma be kuma la o benente anda ka sabu ke mo be ka na me mo la famale ondo ko do na do mo korba do monsieur Maiga ini nyantuma ba gandi somo bedi troste na bi refo folikan mene bi bolo kala se malendem bela jelema bi male kono ani male koga gandi folikan bulu bele be mulo kala se malendem bela jelema bi sabla be sungolo kile folo la no e mois d'avril damine donc abena sungolo kile folo mo anga foli be malendem bela jele ka kila ka do donke ka do yini ke malendem bela jele fe sungolo ba la roma koso c'est ni sungolo ye hine kalo ye magari kalo do yafa kalo do malion ka yafa nyogoma malion ka do dakele fe ko bo dakele fe o ka ala laje o ka dusugun juga dabla an bega fara nyogon ka il est temps maintenant que malion bega do dakele fe sungolo ba yere buyan koso wati yere chuga fana koso geleya munun be mali kono an ga laje an ga sega sonno ya kala an yere dama ni nyogon che pour que ala fana kan yina ana parce que nama yafa yogoma ala kan yina tena nama nyogon deme ka fo andi malien yi andi balmama yi anga so nyogon tama anga dusugu ngakele ala kan yine a tigi a semande amma pour que ala kan yina na faut que an yere ka sega sabali nyogon horo donc o temene ko fe be lajeli kala bela jeli fo surtout mali population bela jeli kren ne bi am commerçant to la mais commerçant nga fulu buye ne tisika yo foye ni commerçant doté ni commerçant nga chidente wa ufura dama me commerçant nga baradi la ndona nuri mali kono donc nga fulu bilbiliba be kataka se jago kala bela jelema fitini fara bilbiliba ka nga fulu bu bela jele Maiga commerçant bela jele ni ka fuli me faso dem bela jele ni ka fuli me anyi wele bi amba don ye mabade mali kono mo minye mali commerçant détaillant ko nyama ye ote madenie na fara ko mali commerçant détaillant mo bawdo faso kanubu ula kosobe Maiga sani anga don prikola andona sungalo konala sungalo la bi amero mina bi commerçant na leno ka mune labbe sungalo ere la 600 pour que jamana kono don be se ka sungalo ke lafia konala o gandi ga foli jaranye mbiga foli la mine avant tout ni commerçant association des commerçants d'État du Mali nous et Akodeme au président mais ni Akov Fana président association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne en même temps ni syndicat Fana vice-président syndicat des commerçants d'État du Mali au vice-président ni élément conseiller chambre de commerce Fana kono alhamdulillah donc gani mise ki ga foli mbe adamne ninga chambre président ga foli folo no isu pachili mba fo ka wale mando ka foli iga jinigale mina do foli kono ka jabi ani nga chambre de district président no yarde kanté ani isu pachili ka wuli ga jombe jamana kono adugolente malien shila gamado ni ya me ka fo joni kono diba fo sababu nyuma sungalo jana ka gere anya ye anga malien démarche d'amne pour ko bulbul la folo chambre président ani autorité malienne ani ministre de commerce et de l'industrie du Mali ani PMO tarakata dugula no e Mauritanie no e Guinée Conakry abe kunkunyi jume embargo kera malika utuma don sungalo ne biga gere ani Qatar nun tagara kosa na me jani uche ya donga vo sungalo mi ga gere jani sungalo ngasi donc la bendo de kakanga ke asiga sungalo kumbe parce que malika embargo ni adabora ko chama kama kunye be sungolo infana na e sungolo infana visé ka arme de guerre do malien yere kan donc ni kleya kun tintina malien kan ka be sungolo ma ba fo ko malien tika kleya kun donc waranse ne no malika tabolo bela malien be se ka munke malien tika mun kun wo be do ou pas donc klale no ni bela sabula ka ke faso dindo yere ka information dili uma munu be no ni amba fuma go to fima malien do meto farafin golobuka meto moteur bula donc lu te anyani fe mafo abe me chama be ubu yere donc parce que c'est x
Ni y'a fɔ dɔrɔn n'a ye mun touché dɔrɔn c'est qui veut dire que e b'a dɔn ko tɔgɔ foli t'a la k'i kan bɛ de ma. Donc olu ka renseignement dilen kɔfɛ CEDEAO ma ni laɲiniw fana kun bɔ. Donc ni mana kɛ cogo cogo an fana ka famaw u t'u kunfɛ o. An ka gouvernement de transition et surtout an ka chambre président fila ni kunkolo b'u kan da la u fana b'a dɔn jago bɛ kunbɛ cogoya min na u bɛ jago ɲɛdɔn mɔgɔ si t'a f'u ɲɛna jagokɛlaw don ani k'o fara an ka commerçant bɔ kan. Donc wele kɛ ka o sigi ka fɔ kɛ ani DGCC u bɛ se ka bɛn kɛ cogoya jumɛn u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya jumɛn ka nin kalo barikama in a natɔ k'a kunbɛn pour que lafiya bɛ se ka don maliyɛnw kan. U ye caman kɛ u y'u tintin Mali gouvernement kan suspension bɛ fɛn caman na u y'a kɛ u ye fɛn caman kɛ k'a lajɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo di u dan u se di malgré que embargo bɛ yen nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogoya min na kosɛbɛ pour que maliyɛnw fana kana santi u seko damayira u y'o de kɛ bi an bɛ Mali kɔnɔ yan an b'a fɔ Mali ka gɛlɛn mais n'i bɔra Mali ye dugu ye Sahel jamana de don mais n'i bɔra ka se kɔgɔji jamanaw na olu ka gɛlɛn ni Mali ye bi o ka gɛlɛn ni Mali ye bi o tuma sɔrɔ dɔwɛrɛ la dɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal kɔgɔji jamana caman u ka gɛlɛn ni Mali ye bi a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la an ka président u ka wulikajɔ kɔsɔn an ka commerçant baw u ka wulikajɔ kɔsɔn u ye importation caman kɛ Gambie ka stock caman nati Mali la donc hali waati dɔ la sungaro ko crise ni fɛnw daminɛna bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ kule bɛɛ b'a fɔ non sukaro bɛna gɛlɛya effectivement u y'o de don mɔgɔw kunna sukaro bɛna gɛlɛya alors que o y'a sɔrɔ gouvernement b'a ka baara kɛ à un moment i y'a ye Laginɛ port sera la ka na Sɛbɛnnikɔrɔ i ye remorque jigintɔ ye u bɛ ka jigin u bɛ ka na ni min u bɛ ka na ni stock de pour que u bɛ se ka kɛ ka sunkalo labɛn ka se ka sunkalo kunbɛn n'Ala ka jɛ fana ye an bɛ sunkalo in a donnen tɛ nin bɛɛ kun bɛ ka siran sunkalo kana sunkalo bɛna an sɔrɔ cogo di sunkalo bɛna gɛlɛya bɛɛ ye kulela minnu tɛ Mali fɛ olu yɛrɛ y'a fɔ k'a juguya sunkalo setɔ filɛ an bi jamana bɛna wuli jamana bɛna kɛ tan alhamdulilayi rabil alamin an b'a tile fɔlɔ la e bɛ ka mun santi bon ma foyi santi hali amargo ita dɔn hali amargo yɛrɛ ti amargo yɛrɛ bɛ Mali kan bi Gambie dɔw y'u kale u ka studio la dɔw y'u kale u ka plateau kan k'a ɲɛfɔ ko Mali embargo n'an sera ka 2 semaines sɔrɔ a la k'olu bɛ fara transition kan a kɛra Mali kɔnɔ yan kalo 2 ni kɔ bi bientôt kalo 3 mais alhamdulilayi rabil alamin c'est à dire que problème bɛ yɔrɔ min na Gandi maliyɛnw dusukun ye jamana kanu minɛ déjà maliyɛnw kɛra jamana in fɛ maliyɛn den ɲɛnɛman bɛɛ donc n'i y'o ta k'a lajɛ maliyɛn 100 o 100 n b'a fɔ 95 o kɛra faso fɛ o kɛra faso ka ɲɛtaa fɛ ka ban o bɛɛ lajɛlen o bɛɛ tilala ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ président de la transition na n'o ye Assimi Goïta ye Ala y'a kanu don maliyɛnw na i b'i sigi bi i tɛ mɔgɔ si ye Mali kɔnɔ maliyɛn den 100 o 100 99 o b'a f'i ɲɛna a tɛ se ka Assimi lagosi o tɛ se k'a dɔgɔya parce que u ma fiɲɛ sɔrɔ a la n'u tun ye fiɲɛ sɔrɔ a la a tun ma nɔgɔn dɛ a tun ma nɔgɔn a n'a ka cɛden minnu b'a kɔ n'o ye a tɔ colonel 4 ninnu ye Ala y'a kɛ maliyɛnw y'u bonya c'est à dire que foyi tɛ sutura bɔ Ala y'u sutura fasojɔ la mais o sɔrɔla mun fɛ Gandi u fɔlɔ de sɔnna Ala ko kama k'u bɛ faso in bɔ dingɛ kɔnɔ donc olu kɛtɔ ka faso in bɔ dingɛ kɔnɔ u ye olu ɲinini min kɛ Ala fɛ tiɲɛ kan dɛ u bɛ k'a fɔ tiɲɛ de don nkalon tɛ o de kosɔn Ala fana b'u dɛmɛ ka mɔgɔw fana hakili min ka ɲɛsin u ma k'u dɛmɛ et puis ko bɛ ka kɛ fana Ala bɛ ka bɔda d'u ma bɛɛ la Gandi mɔgɔw m'o de faamu Ala ko de don mɔgɔ ko tɛ dɛ e ka ko tɛ ne ka ko tɛ mɔgɔ si ka ko tɛ Ala de bɛ Mali fɛ nin wagati in na donc o de fana hukumu kɔnɔna la an ka cɛdenw fana wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la commerçants dan si t'u ka foli la Gandi maliyɛnw kɛlen ka commerçants bila kɔ commerçants tɛ kɔfɛ mɔgɔ ye dɛ non mɔgɔ tɛ se ka commerçant kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye commerçant tɛ kɔfɛ mɔgɔ ye mais an b'a fɔ yan nɔ maliyɛnw hakili bɔlen don commerçants kɔ bien vrai que commerçant jɔyɔrɔ ka bon cogoya min na Mali kɔnɔ i kana taa suguba la i kana taa yɔrɔ si kɔrɔbɔrɔ bitigi min bɛ ka carré kɔnɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ i mago dɔ bɛ s'a ma wa a bɛ ka carré bɛɛ arabita ye siga foyi t'a la commerçant de don o bɛ sigida bɛɛ la a bɛ sigida bɛɛ la a bɛ carré kun bɛɛ la a bɛ carré camancɛ la donc u fana bɛ arabitage u ka ravitaillement bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ suguba de kɔnɔ donc Mali commerçant jɔyɔrɔ ka bon Mali ko la bi ni n bɛ se k'a fɔ nin bɛɛ ye ni ye anw tila hali sigiyɔrɔma 6 ye a ka ca ni fonctionnaire ye fonctionnaire maliyɛn donc an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi
Angacha, on me faut mon million si Roma Kola. Donc, ce qui veut dire que, considération de Wakanga Danga Barala. Anga commerçant go wulika jodi koso. Mogo bala fe nga gele. Mais mogo ma fe ngele awro yini kayew. Jani ga fo fe nga gele, fe nga gele. Iba jate mineke. Jien re gele ara Gandhi. Jien fambe ra gele. Jien fambe gele ara. Non mu be France o lu be ka fanya bi France minan be ra gele, tulu ga gele, sugaro ga gele. Carburant ga gele. Carburant ga gele. Donc on faut ça jien fambe ra. Jien fambe de gele ara bi. On doronte. Bon ni ya jate mine, ambe se ka muni glan. Gandhi ambe mun glan malla. Faut être glan bele. Faut être glan. Faire na fama be boko feri. Anga izini munu biya ko production ga don population talila. Food izini jien izini woro de ka fara anka. Kasiga au moins kasiga anga jamana de una balo. Mais ni ango kamba ta ko ga dona e doron ko ga siga jako direct vis-à-vis population me senga soro. Mais pour la population on a senga soro. Wuli ga jodo de gerao. Jo wuli ga joge. Gouvernement ni wuli ga joke. Ani chambre de commerce de wuli ga joke. Ani chambre de district ou besimbala. Ulu ga wuli ga joko na de narani subvention ye ka fait no subventionné ka sega no ga do kudola pour que au moins mo kana sega senye. Mais mali on yeto yoro lawo. O be konna la DGCC ka kla ko fana bla. O fana ga wuli ka piru contrôler. Piru munu manga te me fe munu kan. Foni piru ake ka sigi dini ma. Uni commerçant wa sigi ka sigi ko fe. Mino na le ko fa bisika fere joli atika fere joli le bisika soro commerçant ko soro tay fitini de Gandhi mino na commerçant te ka fe soro bide kunu commerçant va fa alhamdulillah mais malgré embargo commerçant ko soro do gala mais o dusugu sonendo façon de meni o de ko so malion be kule la mais malion ko kule ambe kule jamana to no fe bi ambe kule mo ko no fe suno wa don bi commerçant yo kuba kuyi no ya sugu bebe jamana ngono bi ni malien to do fango fo nous balmon be extérieur là ou balmon wole do ga fon prix nalike parce que ni a jetemine mali be embargo la mais embargo te jamana mu kono malika nono o lebi voilà malika nono o lebi parce que fona soro la mu fe malien be nyina feno ko et sida wera ku nyina na feno ko sida ku mbolo nu ni gelen ta kanyashima avec malika lenga donné mais gelen na le sisan gelen yera kara sida ko donné ga tuma anka parce que ko jita umara an fuita ambara bini jagote Gandhi bebe ko doge commerce la mali kono journaliste be commerce ke fonctionnaire be commerce ke commerçant be commerce ke mo mo era fana be no ni traité traité le bina commerce la ali fonctionnaire bebe commerce la bi abi ya fama donc ni bebe be doke bi mali kono mali jago ke jamana di jago de hiri wala no odi do jabile no ambara gat me fembe ka donc jamana ngunu ko ba ambargo kan ha olu nyina ka fo anva bu olu balo nanga jakwindi olu mo oroye Senegal président bora ka fo Macky Sall bora ka fo Amadou Gomo washila wa soro Senegal yere afo ka fo vraiment ambargo ngelinga gele sugu belase oluma mais Macky Sall yere afo camion aga me bo ale bara camion bakle ni ko kle kono dongo do kana malla mais ni yo camion bakle ni ko la au frais de du port au go jatimine o joli par mois c'est trop ou be taxi mun sera fait kana akacha ou be barrage mun sera fait akacha mais ni bebe do Sénégal ku c'est vrai que Mali ta do bala mais Sénégal ga soro babala Côte d'Ivoire flène Ivoire yere bora ka reportage ka kan Mali camion me wuli Côte d'Ivoire ala tien dungodo San Pedro ane Abidjan port klengelena camion keme flani bidru ni ko wuli ku me wuli mais bi fo ite wuli akara galayo uga poru uga transdaru ubebe sunogola chuga fuiti abejora ala nga ni pela so den chama maseka femi famia oye jumende ka fo malibe ambarko la me halsa sali frege fe be se ka fo do prix de yelena me ka fo ka desele no kat so mali kono ote mais comment ça sera ni ron planifier to li comment ça on planifier amena parce que commerce la malien flé amena abe sandama do bon an kumana on be kule sugu hunjolendo mais stogu de kumga chaya stogu kumga chaya malien on meta saninge mais maliga saningo do walendo o sorola mun fe ala kayene ala be sadi mo ni fite fendo do me ala nyeba na tola ala de ba do mumbe akofe anye awere ga journaliste chamambe wati do lanyu wule ka funya na wo suguti sugu joleno parce que jamana be kumina saninge malibulu dakara fe jamana be kumina sanina malla mais wati do kera ila Ibrahim Boubacar Keita ala kanyina la aka fanga konnala de don mo gelera malikono
ka dédouanement yɛlɛ ka a kɛ sababu ye fo Mali commerçant voyage gɛlɛyar'u ma hali n'u nana ni minɛn ye a feereli bɛ gɛlɛya u ma fɛn ti sɔrɔ a la bilen bon an ka kɛrɛfɛ jamana minnu tun bɛ yen n'o ye Burkina Côte d'Ivoire Sénégal Niger nin bɛɛ tun bɛna sanni kɛ an bolo Bamakɔ yan ka sɔrɔ hali port b'u ka jamana na dɛ mais u tun bɛna sanni kɛ Bamakɔ ka taa n'a ye o bɛ sɔrɔ mun fɛ an bɛ jago de dɔn an balo ye jago de espérance b'anw na jago de la donc dédouanement gɛlɛyalen an kulela ka kule nin bɛɛ y'an bila fo Burkinabéw yɛrɛ olu yɛrɛ fana ye fɛɛrɛ ɲini sisan u yɛrɛ bɛ voyager u bɛ taa dugu wɛrɛw la ka fara janni Covid ka daminɛ u bɛɛ tun bɛ voyager u bɛ taa Chine ka sɔrɔ u si tun tɛ voyager ka taa nin yɔrɔ ninnu na mais bi u tun taa diɲɛ jamana bɛɛ la donc Mali ka jamana commerce tun bɛ ka taa fight la donc a ye wulikajɔ bila k'a fɔ Mali douanier a ka dɔ bɔ dédouanement na ka fɛn dɔ fɔ et en ce moment an nana ni fɛn minnu n'u tɛ ka san i b'a kalama ko caman de kɛra stock ya o caman de kɛra stock ye o caman ba de kɛra stock ye ka sɔrɔ magasin falen don ala ye masa koyi ala ye masa yɛrɛ ala ka tila ka o don in na ka gɛlɛya ye bi ka gɛlɛya ye bi o stock de bɛ ka utiliser bi k'an sutura tuguni k'an sutura bi Allahu akbar ne ala derrière alimentaire tɛ dɛ fɛn wɛrɛw la produit wɛrɛw la Allahu akbar bon derrière alimentaire comme o yɛrɛ kɛ CEDEAO la CEDEAO ka embargo kɔnɔ o t'o la ka ban donc o fana kɛra sababu ye bien vrai que gouvernement n'a ka transition ni commerçant minnu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni commerçant ɲɛmɔgɔw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nɔgɔya mun fana don ko fana kɔnɔ ka fara nin kan pour que labɛnw bɛ se ka sabati donc le Mali n'a pas su an ma transition senti foyi la an ma foyi senti transition kɔnɔ ala ka ɲi quoi donc mɔgɔw bɛ taa ɲini yɔrɔ min na a tɛ yen donc bi an bɛ se ka stock ninnu an bɛ se k'a feere n y'o de fɔ an bɛ se k'a feere fo san 2 nin kɔfɛ depuis embargo ma se n y'a kuma fɔ n ma dɔn n'a y'a mɛn n y'a fɔ n ko stock bɛ maliyɛnw bolo an b'a feere fo san 2 nin kɔfɛ donc e dalen la halisa ni embargo tɛmɛna nin kan a bɛ se ka teliya hali n'embargo tɛmɛna nin kan an b'a teni Gani ne bɛ k'o de f'i ɲɛna sa mɔgɔ ko tɛ ala ko de don fo an ka sɔn de ma walahi ni embargo tɛmɛna nin kan ala bɛ bɔda da anw ma tuguni mun tɛ nin ye parce que maliyɛnw sɔnna jamana ye bi de kunun fɛn dɔ tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ o tɛ marché bi corruption jugu n ka mɔgɔ ye nin n b'a bila nin yɔrɔ la nin de ka kan ni nin man kan ni nin mais n b'a bila yan parce que n ka mɔgɔ de don olu bɔra kow la quoi Gandi mun ka kan ka di mun ma o ka d'u ma o k'o baara lafiya bɛ na jamana kɔnɔ donc an bɛ yɔrɔ min na bi an t'a kɛ mɔgɔ ko ye mɔgɔ bɛ kule gɛlɛya ni gɛlɛya la mais mɔgɔw k'a jateminɛ sa sɛnɛ tun bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ fɔlɔ la lafiya la mais bi jadisiw nana rebelliw nana ka mɔgɔw bali sɛnɛw la min bɛ n ko mɔgɔw bɛ sɛnɛ mun kɛ ɲɔnɔ o sɛnɛ fana dɔ de bɛ fara dontaw minnu bɛ importer ka don jamana kɔnɔ ka se ka mɔgɔw dɛmɛ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ et puis mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ sɛnɛ ma kɛ ɲɔnɔ sɛnɛ ma kɛ Mali kɔnɔ o ɲinɛ o mɔgɔw bɛ balo nin tun bɛ balo ko nɔgɔya kosɛbɛ merci mɔgɔw ka balo fana malgré tout ça embargo fana nin kɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ chef Gandi foli bɛ transition ye foli bɛ gouvernement ye ne tɛ transition ka promo la dɛ mais n bɛ fasoko de la mun ye o b'o ye n t'a simi dɔn n t'a kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔn n n'a kɛrɛfɛ mɔgɔ ma jɛ mais mun ye an b'o de fɔ ne t'u dɔn u tɛ n dɔn n bɛ kuma n'o ye mais n bɛ kuma n bɛ place min na n bɛ minnu ka ko la fasoden ɲuman n bɛ minnu ka ɲɛmɔgɔ la n bɛ kuma n'o ye o ye an bɛɛ lajɛlen ka basigi an bɛɛ ka hɛrɛ o de la kisi ni jamana nana kɛcogo la o tɛ an siyara an bɛ kule la k'a fɔ nin ma ɲi nin ka ɲi nin dun ta nin bɔra tan an ka taa élection na Gani o ye jamana basigilen de ni jamana ba ma sigi e hakili bɛ bɔ kɔ ala ye nin kɛ jamana dɔw la mais marifakisɛ de tun b'u la wuli sɔgɔma marifakisɛ u bɛ da ni marifakisɛ de a jamana ka ca mais Mali karamɔgɔ minnu bɛ yan u ye duwawu mun kɛ Mali ye ala y'a minɛ Mali ma an dalen don o la siga t'o la wa maliyɛnw yɛrɛ fana u ye wulikajɔ mun kɛ pour que faso ka se ka kisi ala yɛrɛ fana sɔnna ka Mali kisi il faut qu'on soit clair fango de fana fɔ maliyɛn ye maliyɛnw bɛ kule ɲɔ la bi maliyɛnw bɛ kule kaba la bi Gandi mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ malo an bɛ se ka fɔ malokɛlaw malo sɛnɛlaw ma se ka malo sɔrɔ parce que malo jenina a bɔra bɛɛ y'a ye télé la bɛɛ y'a ye radio la bɛɛ y'a ye caméra la mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔnɔ ɲɔ Mali ɲɔ fanba sɛnɛ kɛyɔrɔ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ Banikɔ mara de la Banikɔ mara bɛ sɛnɛ min kɛ ɲɔ la Mali yɔrɔ si t'a kɛ mais n'i taara Kayi mara la olu tɛ ɲɔ sɛnɛ o minnu bɛ ɲɔ sɛnɛ olu ka ɲɔ de fana bɛ transporter ka taa ninnu ka yɔrɔ la Kayi mara mɔgɔw bɛ malo de sɔrɔ ka malo dun kosɛbɛ parce que malo de da ka nɔgɔ olu baara ka tɛmɛ ɲɔ kan o ma daminɛ bi o Gani ne mun yɛrɛ filɛ en 2011 ne taara distribution dɔ la balo distribution na Sebugu n'a filɛ Kayi sira la Sebugu kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ ko Kamalendugu américain dɔ bɛ yen a ye dɔn de kɛ ka na n terikɛ dɔ don n'a ɲɔgɔn sɔrɔ Amérique mais a ye dɔn de bila ka na ko n ka ta ka taa dugu la mais
ay don e balodi ni molo sabu ko ya ka nyo sabu ko ya ka remorku ditonu wuli ka tanai menetre kai uga dugu yere la ne tara soro molo daga dulu ka dugu la ka tebe mako ka Allahu akbar menetre ni nyoe gara sanga wuli ute molo fe uba ko ko nyore duma ne bana fo be molo boro di maba ko no ko ka fale nyola est-ce que dam na bia mais mo be nyina ni oro ko alors que olu yere se ko témoin ka fo olu ka yoro mo ko be molo nyore fe ko sebe ka teme molo yere ka parce que nyote seno ko yoro la mais nyobe seno yoro na no e bango marawe nyina samia manya olu barawo nyoma nyawo et puis mo ko be nyina mungo kaba mu fana be sena ambara kaba foro kaba ku medune et puis nyogo fana menda do foro fana nyoyi kumbe sene avec c'est vrai que malien be do Mali région be do non sur là mais anga nyo fana ku be transporter ka ta la Guinée anga nyo anga jaba anga kaba Guinée be balonna est-ce que fois il va fana be balwala olu fana sungolo ni fe nunu fa anga nyo be chekata olu bara parce que olu fana ga bonu be to bi nanga nyori ni bebe balo Mali de la mais ala yake nyoma nyanyina donc ni nyoma nyanyina donc maintenant nous sera là au kadogo mo ni wonche donc ja ko de nyo dabe yele d'accord mais Maïga est-ce que assurance be awbolo ka ira faso de ona ka fo sungolo sele mi flene fion prité yele ko sobe tukuna fion prière ne bis ka fo ame joro la femme na doni ali bi stoku be doni be e sukaruri sukaro avec ka joro sukaro de prix kana yele sukaro prix kana yele mais ama yele folo parce que ali bi ferge fento minya maloni tulu ni jabani ko nunu ya do tulu yere be ga jigimbi yere tulu be ga jigimbi alhamdulillah tulu be ga jigimbi ko ta vérifier tulu be ga jigimbi il dit noro ainsi de suite tulu waro donon mi ga bo abela bi ka be ga jigimbi mais minya na fento na fe nunu tenda do la parce que na fe kuma kera ga ba malien be na fe promover ga ba be kuma na fe na fe nunu ole anga Sénégal fondé ole be Sénégal donc c'est là be de se ga gela ole se ga gela bo be kuma no la ka o fo ko ban donc on tena nda do la bon fo mo ga nyon famille o rofana la mais si ça ko ninge awere be ka juro fenkele mina sungalo la o ye sugaro de amero mina biama yele folo ay am plateau de ga nyon fiena amero mina biama yele folo mais andale no la tida yele fana mais tulu ko ninga wuli ga jo fana la atena ame sungalo into banga sura majiki parce que stock woro be no et puis comment ni woro kele no munu ma do folo no lu to na ga be alabama na la ka jateke ateke ko vraiment ame se ga joro soro femna donc sinon tout va bien. Alhamdulillah, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Alhamdulillah. Sans toi, la besoin de d'amener mon gros gris sous qu'on obtient ça veut dire mais il a son le jour ya. Gris makalo. Parce que fait bien non. Alhamdulillah, andale no la. Kafka bambo. Donc gani amba à la fou. Donc moi on a paniqué quoi. On a paniqué. Faut qu'on soit très clair. Mais Maïga mo chama be ka fo kana nyon sur le plateau sans faire quoi au ngina ngasadi ambeye faso donye bo ambe faso de nyuma mais auka na flow de be kumbara na ambarko kon lala auka na flow chama be mo kuma sambe munga miliaru be mbi ngacha kalendo munga million kalendo munga wacha ma kalendo bo ambe faso donde tiere la fente ambulo awnye fantawnye auka na flow aw mumbe kan na flow miliaru ni million be wola bi chama be yembi ambarko kama o bela jele fengelo mais malgré tout aw non naka dulugi bo ko transition demain ni ambarko kelen kon lala tuli mun be nan ni Maïga bon il est mon fo tiende do tiens kelene on ga na folo balane do oui on ga opérateur ga na folo be ko fe voyage galane no on ma ambarko mo shima gala santi ka te ma onka ambra santi ka te ma malien be ka tiens do et puis amel fono de fofo mo ko fam est-ce que tasma wile basna musuka bugula e ki jogi te courage ko ta faka ko passe mbasna musudo ni bugu nje naka ban etna bugu courage e baya ni kara denyuma ite bugu courage e baya sigata le bajo mais ni tasma ko be wulala na o be jara ni basna musudo o jara ka tasma faka na ya faka la fiata be kama la fiata be kama est-ce que commerçant ko kan wusigi ko parce que ko jamana judo be Francis président oni jamana président do be complicité là et Malika aya fo vis-à-vis amadogo aya fo benena non nous c'est dawe ko ga Mali sanctionné ko ga embargo bi Malika ko embargo même ko do fraka ko ga jugula renforcer Malika aya fo tane ko ga jugula renforcer Malika est-ce que au wati kele na Malien de no fana kan a fo c'est vrai que ngana flo be kumbalana mais nga Francis président demain ni jugula na ou bien nga ni jamana munu be sira président nyamo no nangu anga jamana kan est-ce que yakina nyuma ya non te Malien de nyuma suno commerçant muga munge Maliko ina bi mo shite kibika ke akololo la ati sikata la ati
ay mo kamana ga yere ko ati commerçant nyamo be klinga fo yere yere bon na fura abeni la na be ko boko ka marsike ko boko meeting ke o commerçant kele nunu aw de flobe ye sali nya fetuni mu be ka fuka nga tension hanga de mais parce que feno de be fanga bo feno kono bi kwa gandi kuma amena galonawo ni geleya nana ni geleya madame na ma biyo atite alhamdulillah atite katana parce que atite fenchama la bla mal commerçant yi an fenchama yi fana no wa kera la mais atite bolé ngofe elage Ibrahim Bokar Ketama to jugute mais commerçant de asiki 2013 on voterait à 100%. Malien voterait mais on voterait à 100%. En 2014 on a gelé dame nana depuis elage Ibrahim Bokar Ketama clela elle nana ko ka do fara dédouanement beka conteneur bedo à tarif douanier ko ka 30% faraka en 2014 2013 a sigira mais jana ga sigi hay la do awma ko ale bina fereke no ga mena jamana kono commerce la ka nyona teke mais 2013 ale sigira 2014 ale ga kina grani mais quand commerçant follow jani M5 ga kele damne an wula ga kele damne depuis en 2014 en 2016 on a déclaré comme ça de grève là en 2018 entre grève là et ba kalama avec le gars la clé kono mais grève te moga entre grève là gela de kama donc il y a la clé là gela mo sur commerce kono ama sur fo kono donc nan buru kono an ba fo ka fo coup d'état jarani ama fo ka fo am coup d'état pour là non mais an buru kono bi an na yere sur ni kono est-ce que an be soni ka fo an be jamana encourager gela kan blewa an ba jidi de jamana ba se ka ski jamana be se ka do jamana dum se ka do dagle fe ka bo dagle fe chuka na gandi et puis parce que mo be gina fe no go fe be sinu no commerce la bigui si ka fo etala commerçant retraité ta ire fo ta commerçant na la bitigite anaga na fulo na ga jago kun wa be gouvernement ga taxi saraw de la fonctionnaire be balo de la mais fonctionnaire de retraité balé kalo kala ba ta ga jam commerçant ga taxi de la est-ce que tu vois donc ni o ta ko jatibine o kona la est-ce que ambe sika kulenga jamana na bilowa na chena ambulo a chena gouvernement bolo na chena gouvernement bolo a chena fonctionnaire bolo ali bi munu be kulela no politicien ni anga keta ko soro ga bomi na ma finance ga boko fe eta le be ga dumo sika fo etala eta le be ga duma mais eta be ga duma chudi eta be ga soro dine fe ala be ga soro en commerçant de ali subvention men tume kuye eta le tumo abeduma mali commerçant de jolo ni fembe goyi ali ni ga dine wa bi ne misri daile iga misri akora warba bojomu munu na seli commerçant de bina seli ka chao suno fonctionnaire ga misri la ta ma chao ane ba kura war sarao ane ba aji waru sarao donc ane ba almami fana sara donc ni fe njete mine mali fe be basile ndu en commerçant ne kambi siga fo itala fo mo ko de fam donc amamu fuyena anga wulga joy jako ya anga transition deme transition ba fo ka onye kan ademe transition mo ko lubana uma fo ka onye kan udeme faso de nyuma ko so jamana be bo diga ko chuko mna parce que amena politicien wa galontige la quoi il faut qu'on soit très clair politicien djugu amena ko galontige la go ko on kuma le fo na yo fo kan yu doya non be fo mais amu doya de non ulu be ga jamana sidi ko ulu jamana en blati ngam gono amu de don am balmo de be ga sa koron fe am balmo de be ga sa centre là attentat fe be ga centre là jone be ga sa très généralement minimum be ga do minimum na be ga exploser ni 10 tonnes muni abe ga exploser ni car muni ngo commerçant de ba kono dogo jolo de ba kono ala ma me ko na segu marala amini exploser ni e dogo jolo do yi donc jone ba kono commerçant de ba kono donc en commerçant tsika jo bi ko ni transition nana ubuga sécurité maintenir jamana kono sécurité ubuga monter en puissance ka fo sécurité ba garantie bi anga kla kan siki ka laje ka fo ko vraiment ko amekla ka ni transition kele ni bibi na mo shikana saninga ambara iya famu en sous région mo ko kuntika na saninga chuka muna région be fana kuntika rap magolati mo ko muga baloni bo mago drone ani kuluguru kaiga ko meta saninga Sénégal Burkina Kuchala kumetaye Ségou kumetaye Siaso kumetaye ainsi de suite Moti kumetaye donc Bamako fait kumuga importer kana Bamako avec muga ke stock de ambolo o stock de kala sababu bi ambora dinga kono bon o mu fana fleni ibo fana takalaje o
jamana wala mun mura sani ngamulu an ga region fana kun kana sani ngamulu donc amaka gele ambulu akara gele embargo fana nan embargo na le mu fana le na farko malita do dugu do kono jamana do kono ni gele ni an kana do nyom bara an kana bo nyom bara o fana ga sababu alika yelama do malik mako commerçant ga sani do la tuguni parce que au moins region do signa kana mago no kana sani damne donc vraiment amala fo d'accord donc commerçant ga transition demain na tate an na talent transition na ama fo transition ga fo kanyi mais amba do an kan transition demain di parce que ni transition intara ka to ambulu avec baraye an ga chorba no ibu ya hidra asura fa commerçante ya commerçante bon ale fana be mu do commerçante foi donc o fana commerçant nyamo folo e mu commencer ka déclarer ka fo kan transition demain donc ambo o kumu fana do kono fo mo ko ro fana yi ça c'est vrai kuno aya de aka mo ko déclaration me ama profiter ka fo ano aka boutique mun be nyoro anya me ku dayele la anya fo ku kunda tugura anya fo ku dayele mais alhamdulillah anya me be ku dayela jode ba na fadu nyoro ko de ba na fadu ni soro pedigadi nyoro ka teme ba ko kambi ni nono mu pedigadi nyoro ka teme ba ko kambi o mo ska ka na cercle mo ko ale na se ku wara bitai o lutena gele abasanti sungalo ngono o amul fana kelen fo anga chokoroba ye anga karamo asura fa akana dan boutique dale ma nyoro de akana dale ma ko fana ka lafia parce que na le ga faire prix là ni prix mun kanu au moins c'est ma ko be ti livraison ka le bara et puis kasila data on grossiste bi ka ta ka yerege no wala jamana do no do be lafia donc ambo fana nyini aka mo ko fait pour au moins c'est on ko ya fana kana jamana kono d'accord. Monsieur Maïga, ni Ambora Orola, ambese kunu manifestation bado kera boulevard de l'indépendance sans la façon d'Ombora, kanyini kafo, amero minabi, anga nyini, anga jamana marabao fe. Uka fempela jelenke, ambese kabo, sedaola, toga mina. Kuka sabuke, ambese sedaola, akera degun kololo, akera ye façon d'embela jelema. Maïga, yala, eka yeta munde ambuli sedaola bi. Bon, alhamdulillah, Gandhi, mina feno de fo. Oui. Mouko ma feno famu. Anga boli sedaw la bi abese ka sedaw mo ko de toro suna tan toro awo sedaw kun tara ko do be no ko mo ko kita de bo cha fa ka klila sedaw mo ko bulo ka ko ni ngelen ka abeta doron a chungo maleka oui mais anana ye ka bo ka do malendo be revolté sare ka se ka fo ka fa ele make mais ala nana ke akara contre de lu rega dugu kono bi akara Abidjan be ay mo ko marchera vi cher kama Abidjan ivoron bora ka kuma réseaux sociaux kan fambe ko wati ka gele ko fon prix gelera ko fo ka Mali embargo wuli ka kuyi wolo fo mana wolo fo mada kuma made wolo fo klala ka marché ka bo Sénégal kana ba mako club ba kleni ke mesbani bi woro amu uga wo faso de nyala uga wolo fo yanu ka Mali ala ka fuli bilbili ba dawi wa Mali munu fana turu kumbe commission dake munu turu kumbe anga fuli bilbili ba bolu yere fana yi ru fana wuli ka jonga akula donc bi anga bo sedaw la atan toro parce que an yere kun bolo ko embargo mina ka muya anka amakoyi an nana famia ka fo Mali plaque tournante de sedaw yere la Afrique yere kono ka fo fo ti se ka nya ni malite fo ti se ka nya ni malite kandi an yo do famia au finish donc an nana ye ni Mali yere bora sedaw la bi o sedaw banini o sedaw chileni ici c'est le présent wachido mena le 600 Malila atena me alhamdulillah jabi mena sorala iba famia wa sida ko u yere klala ka bane ne de fana bo fiena u yere kele no ka ba malikola wachido mena ni wofe u yere ka jabi mo ko fe cliff la bi sigi be sida mo ko do ye ka fo ko lu date malikola bile ko lu sengana e ba me ala teme Maïga ni révélation ne de bula ni fiena ka fo ko date malikola bile ko lu sengana lu bu se mo ala sa ka to tu yere da mama sida mo do anga gouvernement na jabi bundu ba sida mo ko do be jabi fana jabi waraji dura mu ma en la fia sida ko nan tsaka bola nanga anga boli sida la sida do be kla kandi la ndo rom na di mo ko ga fo wa ko am ga sida di ko ma fo ko di 24 mois ni tata ave mana kan fena famia balade do amu fo mais sida mo ko revele mu ni bi u ba yina asimi fe président de la république aka se ka fona du mo do pour ko se ka la fia ni ko nga se ka ban ambargo nga se ka ban were ga la yini donc nan bora sida la bi o de ka da on yi dami me fengeli fiena bi jien kono faso kono jamana kono ma shiti se ka lafia figa kari
ni makari be sa jonya la mo shira woronya tsaka soro ni ikaworo tsaka soro ni makari wa ni makari be sa jonya la wa mo shi tsaka lafia ni masenge anga chiba kisi na babaye aye singa mu ge jonya ke mo shi mais bi islamata je fambe ya islama be je fambe amata je fambe la je fambe mena le mo gata singa du ati atma no islamata ko se yoro la gali anga mo ko sabalisa malien fonctionnaire bita je fambe malien fonctionnaire be yala tuka mana anga commerçant fana be yala nu ire ame do wodo kono fonctionnaire tsika do ko no am se ka fu bita palola anti se yoro la palais présidentiel la musika fanga commerçant te se manga commerçant be mundo dugu jien dugu bola ulta do ala mais il est quand malika yele magandi commerçant mo bodi la am mo bala amta jamana wara munare am be feka ko jamana wara ribi am be feka bodi singa kono kwa am be feka bodi kololo kono am be feka bodi jashi kono ni nyani kono kwa gandi malgré gouvernement be war pas de soro fo commerçant ku doninga war be soro en pour war be soro ni be soro ko fe ni milliardaire be fonctionnaire sa fo merde d'autres soute malla kalan soute sirate fofuite loisité al sugu warbe ba mu wala kun sugu ta ambulo placité anga sugu laje e bisika do mobile akuma non placité al sinama do ko ba sa be fande al sinama itika do gouvernement mu ka on yere amago bala an fana ka sugu ka jo amago bala malika jo ngan ngolo bala docteur sugu ka jo fonctionnaire de école bawla bi université bawla bi abe sara Canada ni fona ko ba sa on do metaya donc amago on yere de sonu bi asimi guitana ka mo o ka faso jo sida ko tere ibe bo sida la be balo d'accord comme ambe jamana tonendo bi ko ambe jamana o ka fanga o ka faso o ka jo yala tami foro we se ka faso jo akono we o ka yeta wa no san flanya o san flama sonne amaso an fa buye san sara to kan ambe sanduru de wali kuno ne sanduru de fo sanduru maga mancha sanduru mi sanduru na dam na dara bawo mais sanduru on ni ga jamana ba ja sanduru mi jamana te jokli gelo gandi ate jokli gelo mo en flaw ta felay mo ambe kule ko muro keta bi muro keta photo be fambe afle ga si jole adam na no muro keta ay san jole ga san shigin ta mais san shigi ay ama yele mado malikola ali de mali tutke amba foti ma yele mado malikola gandi mais sanduru ute foyo sanduru yele ga sabali yele ni sanduru yele na nyana chimula ma fa continue nai mais pourquoi pas asimo ko continue nai muna pourquoi pas na ba fasujo ko mali on herebola amba fa continue nai ke le commerçant te dimi commerçant et politicien ma politicien en dehors de oui il faut qu'on soit très clair ni ko bula ou na soro mi no bula ni me fe ga jara ka ala manganda bla ga grâce mina do ga ma kisigi foro la bana gelabe mi en dehors de no gelate ne flende parti là ma délégué do parti là nte politicien contre fana la nte politicien fo jugala mais mako be jamana basigila ne mako be jamana basigila la olu ta je olu sagwa be jamana na chuka mana fana sagwa bala olu ma chana yo majorité malien di awndi amni mako bala bi ele maka do anga jamana kono ni sanjuli ke acha ni sanje manga mali bubulo uma sala yela mamdo ala sasa utuna kule ko ni fana ga bla ko ka do matukuni o cravati body vewiti nunu dogero la teta dogera kaka ni duguba na tendo e valti joli be fa samala kana nai na samulu beno o donga mulu beno ni beno che ani dogo la tesa o mu kule de la andala dogera jamana ile tane jamana ka jo antu jugala de mais an ko an fana denga ke mali here soro baga doyi comme ça la fotanga di transition ma u ka bejeya ni fon ba u ga ni to ko tanai je kele no mais sans flan ko ngo ka dogo sans flan ka dogo ona aka dogo mali ona ulu be kule de ku date kule ya ulu be kule ka dogo te joa oui no on va ko les siens avoir la caravane passe mais au monde voilà mais nous be se kula muna o maglanga nyabi mais do be ka fo élection ke ko sans flan ka jan ko kalotani woro kalotani fla ko ko fenge ni wanga élection ke programme fo italan ni che ka élection ya atimi go tala ka ta campagne segu ko fe ou le moti ko fe la ou le ata jene abu bloc ata jene nu mutara campagne jene kana kamuti batike kata campagne ke ani moti ko chei atoko to flengo mana mete ko komana mete o ku tege duma komana mete ka tanu ay ale be strado oui yo ale gidi no ka komana mete bla ka aga strado ma ka ta politicien ka ta campagne ke kana ni mustra campagne ke kana no na mo ka ma président
ni fama bɔ la kɔni non Soumaïla ta kɔfɛ ala ka ɲina la n'o kun y'an ka président ɲuman ye o ta kɔfɛ u bɛɛ b'a dɔn ko fɛn bɛ yen insécurité bɛ jamana kɔnɔ a bɛ kule cogo di ko ka non élection tɛ non an ka sabali sa Mayiga welewele kan laban jumɛn de b'i bolo k'a se fasoden bɛɛ lajɛlen ma i ka kuma kuncɛ kuma bon welewele daga min bɛ n bolo k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kunun n bɛ n balimaw fo fɛn fɛn bɔra ka taa place de l'indépendance la tɔn o tɔ taara an ka cɛkɔrɔba ka tɔndenw kun b'a la vision b'u ye olu kun b'a la commerçant kun b'a la CDM kungo kun b'a la olu fana kun bɛ yen coordination pour la défense des militaires olu fana kun bɛ yen donc k'a fara tɔn caman kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an balima fɛn bɛɛ bɔra ka taa kɛnɛ kan foli b'u bɛɛ lajɛlen an tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ an yɛrɛ de bɔra fasodenw de bɔra Asimi ka laɲini tɛ an de ka laɲini don k'a fɔ Asimi an ka bɔ CEDEAO la Asimi an ka bɔ CFA la an k'an ka monnaie créer an yɛrɛ ye an ka wari an ka créer an yɛrɛ ye o fana bannen ta dɛ n'an bɔra nin bɛɛ la Gandi fɛn min ye tubabukan ye an k'a bila an ka segin an fa kan wallahi billahi tiɲɛ de don. mais wala Mayiga a b'a fɛ ka Faransi ka ko ban dɛ. Faransi ka ko banna ka ban. Faransi an ma Faransi ka ko ban dɛ Faransi de y'a ka ko ban maintenant. Faransi de y'a ka ko ban an ma Faransi foyi kɛ Faransi la est ce que a y'a fɔ ko Faransi ka taa ka bɔ yan. N yɛrɛ an ko k'u ka taa ka bɔ yan an t'u fɛ mais u ka mɔgɔ yɛrɛ y'a ye ko ça ne va pas au nord u yɛrɛ de tagara o sinon u ma taa an ka kule kama o. Barikani k'a ka minɛn cɛ a tɛ k'an ka kule kama o MINUSMA ma k'a b'a ka minɛn cɛ Barikani kɔ wa. An ye minnu gɛn dɔrɔn o y'u ka journaliste de parce que olu tun tɛ kibaruya ɲɛnama de ye mais Faransi yɛrɛ b'a dɔn ale tɛ se ka Mali mara parce que Mali de ka gɛlɛn ni Afrique bɛɛ ye donc Faransi fana ni da kun ye anw ka mun ye o y'o yɔrɔ de ye n'a sera ka Mali minɛ o ye dugu bɛɛ minɛ ne ye sinon coup d'état ma k'an dɔrɔn bara a kɛra Laginɛ a kɛra Burkina hali sini olu mun de bɛ yen nɔ foyi tɛ yen parce que u b'a dɔn o ye jamana minnu ka ko ka nɔgɔn mais an de ka ko ma nɔgɔn Gandi laɲini bɛɛ bɛ ka kɛ kan anw de coron fɔlɔ donc fo maliyɛn den ɲɛnamaw k'u ɲɛ yɛlɛ k'a fɔ an ka bɔ jɔnya kɔnɔ wallahi n'an ma bɔ jɔnya kɔnɔ Gandi an tɛ kɛ foyi ye n bɛna dugu caman f'i ɲɛna Afrique n bɛna dugu caman f'i ɲɛna diɲɛ kɔnɔ o dugu ninnu u sɔnna de i bɛ Kore lajɛ Gandi i bɛ Chine lajɛ i bɛ Éthiopie lajɛ i bɛ Rwanda lajɛ ninnu sɔnna de u ka dugu ɲɛna donc fo nin ka Mali fana ka kɛ pays exemplaire ye Afrique de l'Ouest la k'a fɔ n'an bɔra tubabu bolo a bɛ se ka jɔ n'an bɔra tubabu bolo k'a fɔ k'an bɔra CEDEAO la Gandi k'an y'an ka monnaie créer an yɛrɛ ye an b'a dɔn jamana wɛrɛw tɛ se ka taa k'an to Gandi wa ne bɛ mun f'i ɲɛna jamana o jamana n'a bɛ CEDEAO la a jamanadenw bɛna u bɛna aventure la Mali la kana siga la donc an bɛ folikan min lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo an ma dimi mɔgɔ si kɔrɔ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u k'a faamuya k'a fɔ maliyɛnw ye an ka sabali an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an de ye fasoden kelenw ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila maliyɛnw kana hali bi an ka jɛ ka baara kɛ bɛɛ le cerveau n b'a fɔ yan nɔ a b'a fɔ tuma bɛɛ ko tubi dayɛlɛlen don a b'a fɔ ko tubi dayɛlɛlen don effectivement a tubi ma datugu dɛ maliyɛnw kana a tɛ se ka datugu fasojɔ de don a dayɛlɛlen don bɛɛ kana u k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walayi parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ f'an k'o fɔ k'o jɛya ka Gandi mɔgɔ tɛ mɔgɔ juguya la Mali kɔnɔ mun na an b'o fɔ ne an bɛ kuma débat la an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ mais ni banni bɛ an bɛ taa ɲɔgɔn ka bannikɛyɔrɔ la ni denkuli bɛ an bɛ taa ɲɔgɔn ka denkulikɛyɔrɔ la ni Ala k'an kisi ni accident ye mun sɔrɔ dɔ bɛ taa dɔ lajɛ dɔ bɛ taa dɔ kunkolo la donc o b'a yira k'a fɔ hali bi fɛn dɔ bɛ an bolo n'o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ n'o ye hadamadenya o ma tiɲɛ o donc politique kana olu tiɲɛ an ɲɔgɔn cɛ quoi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kunun dɔw ye ɲɔgɔn fa neni ka ɲɔgɔn ba neni mais bi bannikɛyɔrɔ la u bɛ taa ɲɔgɔn ka bannikɛyɔrɔ la olu kɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunun dɔw tun bɛ M5 na mais bi olu dɔw tun bɛ IBK ka pouvoir la mais bi u ni M5 mɔgɔ kelen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais mun de bɛ yen mun de tiɲɛna Maliko la foyi ma tiɲɛ donc maliyɛnw ka sabali an ka juguya dabila ni président mun filɛ nin ye Assimi Goïta a ma fɔ a yɛrɛ ye n'a k'a yɛrɛ ye sisan b'a sɔrɔ proposition minnu kɛra a ye diɲɛ mɔgɔw fɛ a b'a minɛ k'i sen bɔ a la mais a ko jamana de ni mɔgɔw ko jamana an ka lajɛ an ka jamana jɔ c'est clair donc an bɛ laɲini min kɛ dɔrɔn maliyɛnw kɔni u ka sabali an ka na an ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka faso jɔ ka puis an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye an bɛ kalo min na kalo barikama min na nin n'o ye sunkalo ye Ala k'a timɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a musaka nɔgɔya maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an tun y'a mɛn fana k'a fɔ sunkalo la k'aw tun ka foire dɔ kɛ yala foire ko a bɛ cogo di bon pour le moment
n tɛ se ka fɛn ba fɔ o la parce que depuis an ye conférence de presse kɛ fo bi ma se ka o ko in ma se ka sigi a kɛnɛ kan tuguni ka a walama mais n kɔni b'a dɔn a ko bɛ sen na a b'u bolo mais jusqu'à présent ma se ka sigi a kɛnɛ kan parce que ma temps sɔrɔ ka a démarche foyi kɛ bilen voilà. D'accord. Merci beaucoup. Maliens, on m'a fait au Belgique n'intunie au cas émission espace de vérité noye tient kene. Anga ma welelen tunye Ibrahim Maïgaye, président de l'association des commerçants détaillants du Mali. Aka wilikajo sabula faso ina Belgique bardon niko faso jo kuma abe yoro faso jo abe dien yoro Maïga beye Maïga tola ame Mali commerçant Belgique fo. Ka aw fo aw ka faso de ɲuman la malgré que embargo bɛ ye malgré que aw ka minɛnw a n'a ka nafolo olu de kalen dɔ bi o m'a to aw ka faso in dɛmɛ ka dɔn k'a fɔ jamana a basigili o ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka laɲini an bɛ Mali commerçant bɛɛ lajɛlen fo ka malien cɛ muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi an b'a fɔ aw ye funteni fanga ka bon sisan kosɛbɛ an k'an hakili to an ka cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw minnu bɛ so kɔnɔ i b'a sɔrɔ a dɔw si bɛ tɔgɔ min na bi si tɛ se k'u permettre tuguni o ka sun an bɛ sun dɔn mais an kana